Victoria's Secret Supermodel age. Yan nga mga boys, maglalaro nga tayo ngayon ng Zombie Scotcher. Yan nga guys, yan, let's go na natin, play. Yan, tayo natin loading. Yan, eto na yung kaagad. Yan, first day, take off, okay. Pinutin natin yan. Yan, ay, i-upgrade, tapos found, ayun, found, pindutin, yan. Found zombies, free zombie. Ay, mali itong free zombie. Dito pala tayo. Yan. Yan nga pala guys. Yan. Yan na pala yung sword ko. Yan, game na. Let's go. Yan. Yan, hanap. Maghanap na kagad tayo ng zombie. Yan. Yan na kagad natin. Ay, sumablay. Yan, sa pool. Yan. Yan nga. Yan. Yan. Barilin natin siya. Yan, makulit. Tatakas ka pa. Sayang ka, boy. Yan. 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 Yan nga, guys. Yan na nga. Lalabas pa siya. Yan. Yan, pak. Yan nga. Nahuli na natin. Tapos na. Yun. Yan nga, tapos na tayo. Next. Found now. Yan. Yan, wait. Nag-skip ad. Sorry guys, sorry. Sorry guys. Sorry, wait. Sorry, yan. Sorry, I'm so sorry talaga guys. Hindi po talaga namin sinasadya. Sorry. Kasi po, may signal po kasi tayo. Kaya po tayo may ads. Yan. Let's go na natin catch na zombie. Yan nga. Yan. Pasensya na guys dahil mahiingay dito sa loob ng bahay namin, kaya yan, okay, ox lang yan. Yan, huliin na natin yan. Yan, huliin na natin yan sila. Yan, tatakas pa yan sila. Yan, wait lang. Yan nga, hinaan lang natin yung sound natin kasi wala, nag-mute tayo kasi nga may natutulog na baby dito, tapos sobrang ingay nila, kaya hinahayaan ko lang muna sila. Tapos yan, sorry guys, skip na din, so I'm so sorry. Yan, wait lang, di pa po, wait. Yan nga guys, pindutin natin, yan lang, hintayin natin, pa-boost natin. Papabos lang natin. Papabos natin. Yan nga. Laro lang tayo. Yan, upgrade. Level up. Yan. Level up lang tayo. Yan na. Ayun, nag-skip. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow.
Thank you all for watching this here video.